eti hahiriwe aboro mu mitima yabo, heri walio maskini wa roho, kuko ubwami tugomba twumva amahirwe Yesu yavuze. Tunataka kusikia uheri ambayo Yesu amesema. Tugomba twumve na ayahe wewe umaze gushika. Tunataka tusikie ni uheri upi wewe umeshafikia. Ni yahisi ibyago, yahisi amahirwe. Hakuvita bala amevita uheri. Kandi ivyo Yesu yise amahirwe, tena venye Yesu anaita uheri, yarazi ko ari byo bizoba amahirwe yawe. alikuwa anajua kwamba ndivyo vitakuwa uheri. Shengero jiza bwoko bwiza bw'Imana. Kanisa lizuri, taifa lizuri. Ninatangura kuvuga, nikianza kusema, wewe utangure kwiyumvira. wewe uanze kujifikiria. Na yahe mahirwe umaze guhura nayo. Yupi heri nimeshakutana nayo. Biranashoboka. Vinawezekana. Yuko utigeze umenya kwa amahirwe. Ya kwamba hujawahi kujua kwamba ni ariko ni watahura. Lakini ukielewa kwa amahirwe kwamba ni uheri, hari igihe utazosubira kuboroga. kuna wakati utaongeza kulia. Aya mbere. Heri ya kwa eti hahiriwe aboro mu mitima yabo, heri walio maskini wa roho, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mbega ayo mahirwe urayafise? Je, huyo uheri unao? Uri umworo mu mutima, uko maskini roho, wejeje kumva ijambo ry'Imana, ukimaliza kusikia wamunyotegwa kandi kumva ijambo ry'Imana, unakuwa nasikia tena kiu ya kusikia. Mbega mu mutima wariho guce bugufi. Je, moyoni mwako kuna nimba bimeze gutyo, kama viko hivi, urahiriwe kuko uri umworo wo mu mutima. uko na heri maana uko maskini wa roho. Hahirwa abatuntuye, heri wenye huzuni, kuko aribo bazkwirugwa, maana hao watafarijika. Mbega umaze guhura n'intundu ku bwa Kristo? Je, umeshakutana na huzuni kwa ajili ya Kristo? Mbega umaze kubabazwa ku bwa Kristo? Je, umesha Gatatu urayafise. uheri watatu uko nao. Tubandanye. Tuendelee. Jesus. Yesu. Hahirwa abafise inzara n'inyota vyo kugororoka, heri wenye njaa na kiu ya haki, kuko aribo bazohazwa. maana hao ndio watashibishwa. Mbega uranyotewe Je, uko na kiu kugororoka? cha haki, kunyotegwa kugororoka kuwa na kiu ya haki, bisigura ngo nao wacumuye, maana hata kama ulifanya dhambi, ukumugira inyota yo kugaruka mu kugororoka, unakuwa na kiu ya kurudia katika haki. Nao ufise bikugerageza, hata kama uko na vya kujaribu, uguma n'inyota imwe, unabakia na kiu moja ya kuwa na haki. Iyo bavuze inyota, wakisema kiu, bavuze icyo ukeneye, wanasema unachokitaka, udashoboye kwirengagiza, hauwezi kupuuzia icyo ushaka cyane, kandi utegerezwa kuronka. Mbega ufise inyota. Je, uko na kiu? Amahirwe ya kane akuriko, uko juu yao. Murongo ukurikira. Hahirwa abagira imbabazi, heri wenye rehema, kuko aribo bazozigirirwa. au watapata rehema. Mbega ayo mahirwe urayafise? Je, hiyo rehema unayo? Mbega ugira imbabazi? Je, unakuwa na rehema? Mbega urababarira? Unasamehe? Mbega usuka imbabazi? Mbega usuka imbabazi? Je, unamimina rehema? Mbega uriko urababarira? Je, uko unasamehe? Hahirwa abafise imbabazi, wenye rehema. Amahirwe akurikira. Hahirwa abafise imitima itanduye, heri wenye moyo safi. Hahirwa abafise imitima itanduye, heri wenye moyo safi, kuko aribo bazobona Imana, maana hao watamwona Mungu. Mbega umutima wawe ni wanduye? Je, moyo wako ni msafi? Mbega inzigo ntituyeyo? chuki haishi. Mbega umutima wawe ni wanduye? Je, moyo wako ni msafi? Amahirwe y'umuntu arondera wa mtu anayetafuta, umutima we ugumuri clean, kwa moyo wake ubaki uko safi, moyo wake ubaki uwe safi, umutima uyo muntu ngo ni wazobona Imana. Huyo mtu ndio atamwona Mungu. Turakeneye kubona Imana, tunahitaji kumwona Mungu. Ariko babona Imana ni bande? Lakini wanaomwona Mungu ni wanani? Wenye wako na huyo uheri. Amahirwe akurikira. Hahirwa ababanguranya, heri wapatanishi, kuko aribo bazokwitwa abana b'Imana. maana hao wataitwa wana wa Mungu. Mbega igihe ari intambara, je, wakati kuna vita, uri mu babanguranya? Mbega igihe abantu bariko barashwana, je, wakati uko wanashwana, uri mu bateranya? uko mu wakuchonganisha? Mbega aya mahirwe urayafise? Aya mahirwe y'ababanguranya, huyu uheri wa kupatanisha, atuma witwa umwana w'Imana. Unatuma naitwa mwana wa Mungu. Twitwa abana b'Imana gatatu, tunaitwa wana wa Mungu mara tatu, wala mara twitwa abana b'Imana. tunaitwa wana wa Mungu igihe twakiriye Yesu Kristo, wakati tumempokea Yesu Kristo. Twitwa abana b'Imana tunaitwa wana wa Mungu igihe tuyobowe na Mpemu Yera. Twitwa abana b'Imana igihe tubanguranye. wakati tumepatanisha. Mbega ya mahirwe je, huyu uheri urayafise? nao. Hahirwa abahamwa bahogwa ukugororoka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. heri kwenye wanafadhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa Mungu ni wao. Mbega bamaze kukubangamira kubera Yesu? Je, walisha kusumbua kwa sababu ya Yesu? Mbega urahamwa kubera ivugabutumwa? Je, usha kuidiwa kwa sababu ya Mbega baragutuka kubera kusenga? Je, wanakutukana kwa sababu Mbega naomba? uriko urahamwa Je, uko kubera ukugororoka kwa sababu ya haki? Ayo samagogwa, hiyo sio shida, na mahirwe ni uheri. Abo na badasanzwe, si wa kawaida. namwe muzoba muhiriwe, nanyi mtakuwa na heri. aho bazobatuka bakabahama bakabaremaniriza ibibi vyose babampoye.
wakiwatukana na kuwatengenezea mabaya yote kwa ajili yangu. aya mahigwe ndayazi, Huyu uheli na ujua, aho inkuru zikogwa, mahali aho habari ikinyoma zinafanyika, gitunganywa, uongo aho unatengenezwa, abantu bibaza bavuga ngo barambonanye wale inzoka, penye watu wanasema ngombe ni ari abantu banyita amazina, watu wananiita ariko majina. Bibiliya irambwira ngo ayo Lakini Biblia inaniambia na lo, mahigwe. hayo ni uheli. Ikibazo canje, Swali langu, na yahe mahigwe muri ayo mahigwe umaze kugira? ni upi uheli katika huyo uheli ulishakuwa nao? Ingorane, Tatizo, turondera amahigwe mu kugura inzu, tunatafuta uheli katika ni kununua vyiza nyumba. kuzigira, Ni vyema ariko kuwa na amahigwe nyumba. Yesu yavuze Lakini uheli Yesu mwayabonye. amesema mmeona. Makaze kuri kino kibanza, Kisimama mahali ivyo hapa, wari kurita ibibazo, venye ukunaita ivyo wari matatizo, kurita venye ivyago, ukunaita ivyo wari shida, kurita umubabaro, venye ukunaita kubera maumivu, kutahuye, kwa sababu naelewa birahindutse amahigwe mu izina rya vinafanyika Yesu. uheli kwa jina la Yesu. Gira